हेलो भाई मु विश्वनाथ समस्त को विश्वनाथ मैथ्स को स्वागत करुछि। आज आम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करवा। तेणु टाइम एंड वर्क रो प्रत्येक कॉन्सेप्ट प्रत्येक टाइप आम एठारे डिस्कशन करवा एवं जेतिक क्वेश्चन मुझे नहीं सब जाक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फास्ट है सब जाक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सेकेंड है आम कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट्स को पूरा भल भाव जाना टाइप वाइज। तेणु केवल ये जो वीडियो ये जो क्लास टाइम एंड वर्क ए क्लास केवल तुम आरआई अमीन एग्जाम नुहे या सहित एसआई एग्जाम हो गला सीजीएल एएसओ सीजीएल एएसओ एसएससी रो जतिक एग्जाम अच्छी जमीक कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ तापर एमटीएस जीडी एवं जिते एग्जाम अच्छे सब एग्जाम ये वीडियो इंपोर्टेंट रहिबो। तेणु केवल तुम आरआई अमीन एग्जाम प्रिपेयर हो खाली ए वीडियो देखो सेया नुहे। जब तुम अन्य कौन एग्जाम प्रिपेरेसन करुच ताहले ए वीडियो हूँ सफिशिएंट मन है। कारण मधे तुमको पूरा टाइप वाइज और लेवल वाइज पढ़ेबी एवं एठारे तुमको क्विक सॉल्यूशन ट्रिक्स कहबी। क्विक सॉल्यूशन ठीक अच्छे केमिति पूरा जल्दी जल्दी फटाफट सेकंड सेकंड क्वेश्चन गुड़ा सॉल्व करिवो ताबे मध्य मु पूरा बढ़िया भाव कॉन्सेप्ट कहबी। तुमरो माइंडसेट केमिति रहा दरकार केमिति सॉल्व करा जिवो तुम क्वेश्चन समय करबी माने पार्टी पार्टी सॉल्व कर दो। ओके तो क्लास देखार अच्छी तेणु एटा जेहेतु तुमको ए सीरीज आज तुम स्टार्ट कली कारण प्रिलिमिनारी एग्जाम तो पाखे आसुच अल्प दिन प्रिलिमिनारी एग्जाम आउ एक मास रहा। तेणु आज हूँ 4 सेप्टेम्बर 11:31 मु वीडियो रेकर्ड करुँची। ओके तेणु कंप्लीट ये जो सीरीज लिखी सीरीजटा मुझे कंप्लीट करी एग्जाम पूर्व। ओके स्पेशली आरिथमेटिक पूरा आम कंप्लीट करवा। ओके तेणु चलो डेरी करवानी स्टार्ट करवा। तेणु देख एठारे फास्ट रू कहीदे जो क्वेश्चन गुड़ाक अच्छी किसी किसी क्वेश्चन रे ऑप्शन गुड़ाक टाइपिंग मिस्टेक रही तेणु ऑप्शन को बेसी ध्यान दबनी कि जी क्वेश्चन एठारे देखिए सब जगह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके तेणु देख फास्ट क्वेश्चन देख टाइम एंड वर्क कौन देछि आम अल्प माने सेकंड सेकंड उड़े क्वेश्चन को they a can do a piece of work in 12 days whereas B can do the same work in 18 days. In how many days A and B together can do the same work if they are working together? ताले देखो ए गोटे काम को 12 दिन में कला बी गोटे काम को 18 दिन कला ताले से माने मिसी कामटा केते दिन करिवे। देखो पार्टी बाटरी किंतु करिया देखो हम कहूची हला मुझे जदी आंसर लिखि देबी तुम सारे आंसर लिखि देल तार बाटरी बाटरी करसन सेम नाही। देखो 12 और 18 लॉस आउ ना सरले 30 30 की 36 12 38 लॉस 38 कम करूची 12 आउ 18 लॉस आउ हला 36 ता माने 72 की 36 18 दुगुणे 36 3 2 5 36 की 5 हले केते जो 5 7 35 पुनः 1 बाई केते जो 5 7 35 पुनः 1 बाई 5 7 पुनः 1 बाई 5 हो बुझिला एति डेज है आंसर। देखो केते क्विक कली माने ए क्वेश्चन गुड़ा बाटरी एमती करा जाए सीपीओ रे पढ़िला ऑप्शन गुड़ा टाइपिंग मिस्टेक अच्छी तेणु आगे केन सॉल्व करा जिवो तो पार्टी बाटरी कहली क्विक सॉल्यूशन टेक्निक कहली तुम केन सॉल्व करबो। तेणु बेसिकली कौन करिवो ए जो 12 डेज आ 18 डेज देछि ताहले ए 12 एवं बीतला 18 आर लॉस आउतला कोन ना सर 36 तो 36 हैला ताहले एफिशिएंसी केते बाहरिबो। देख ये जो 36 टा होची स्टार्टिंग में कहि दोची बेसिक रे कहि दोची फर्स्ट क्वेश्चन टाको ए 36 टा होची टोटल वर्क ए 12 हेची केते दिन रे काम करछन टाइम एटा। ओके टाइम एटा होची एफिशिएंसी बाहरिबो तेणु हमर टाइम इनटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क मन हला। तेणु गोटे कांसेप्ट ऊपर ही टाइम एंड वर्क और बहुत क्वेश्चन सॉल्व करबा जेमति एटा टू वेरिएबल्स ऊपर अछि। ओके तने 72 की 36 8 दुगुणे 36 3 2 केते 5 टोटल यूनिट हला 5 तेणु 36 की जदि हम 5 रे हरिबा कारण ए आ बी मिसी काम करिए ना ए आ बी 36 बाई 5 सॉन 5 पुनः केते 5 7 35 पुनः 1 बाई 5
ବୁଝିଲ କି? ତେଣୁ 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/5 ହବ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲା? ଲେଖିଦେଉଛୁ ଏଠି ନୋଟ୍ରେ 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1/5 ସରିଲା। ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତା ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ମନ ଲେଖିଦେଇଛି ଏଠି Vishwanath can do a piece of work in 24 days, whereas Raman can do the same work in 45 days. In how many days they can complete the same work? ହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ ସେଇ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଏଠି ଦେଇଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମକୁ କ'ଣ କରେ ନା 24 ଦିନରେ କରେ ଆଉ ରମନ ଗୋଟେ କାମକୁ କରେ 45 ଦିନରେ। ତାମାନେ 24 ଆଉ 45ର ଲସ୍ ଆଉ କେତେ ହେବ? ତାକୁ ଲସ୍ ଆଉ ବାହାର କଲାବେଳକୁ ଟିକେ ନାକୁ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବ ଯେ ସାର୍ 360 ହେଇଯିବ ବୋଲି। ବୁଝିଲ କି? ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଛି 24 45 ଦେଇଥିଲି 360 ହେବ। ଯଦି ନ ଜାଣିପାରୁଛ କେମିତି କରିବ? 24 45ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା 24 45 ଅଛି ତାହେଲେ ତ କିଛି କମନ୍ ଇଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ 24କୁ 45 ଗୁଣିଦେବା। ଯଦି 24କୁ 45 ଗୁଣିଦେବା ଗୋଟେ କାମ କର ଦେଖ 45 ଦୁଗୁଣେ କେତେ ନା 90 ତାହେଲେ 45 4ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 180 ବେଶୀ ହେଇଯିବ ଏବେ ନା କିଛି ଭୁଲ କଲେ ଆମେ ଦେଖ 45କୁ ଆମେ 24 ଗୁଣିବା 4 5 20 2 4 4 16 2 18 2 5 10 1 2 4 8 9 ଶୂନ 8 9 10 1080 ହେଉଛି ନା ବେଶୀ ହେଉଛି। ବୁଝିଲେ କି? ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ବିଶ୍ୱନାଥ ଗୋଟେ କାମକୁ 24 ଦିନରେ କରେ ରମନ ଗୋଟେ କାମକୁ 45 ଦିନରେ କରେ ସେମାନେ ମିଶିକି କାମଟା କେତେ ଦିନରେ କରିବେ କିଛି କଥା ନାହିଁ 360 ହେବା କଥା ନା। ଦେଖ ଏମିତି କରି କଲେ ବି ହେବ ହେଲା ଯେଉଁ 1080 କେତେ ବାହାରିଲା ଏବେ 24 ଗୁଣ 45 ଯେତିକି ଗୁଣିଲେ ସେତିକି କଲେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦେଖ କେଉଁଥିରେ କଟେଇକିରେ ନିଶ୍ଚିତରେ କଟିବ ନା କେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ 3 କଟିବରେ 3ରେ ବୋଇଲେ କ'ଣ କଟୁନି କ'ଣ 3 କଟିଲେ 3 ଅଷ୍ଟା 24 ହେଇଯିବ 3 ହେଲେ 15 ହେଇଯିବ 15 3 45। ତେଣୁ ଏଥର ଦେଖ ଆର୍ଥିକ 24 ଇଣ୍ଟୁ 15 24 ଇଣ୍ଟୁ 15 କେତେ ନା 24 ଇଣ୍ଟୁ 15 ହେଇଯିବ ଆମର 15 60 6 ରଖିଲା 15 2 30 6 କେତେ 36 ହେଲା। ବୁଝିଲା? ତା ମାନେ ଏଠି ଆମର ଏଲସିଏମ୍ ହେଲା 360। ଯଦି ଏଲସିଏମ୍ 360 ହେଲା 24 କେତେ ଗୁଣେ 360 ହେବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 24 ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିବା 10 10 ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ 15 ଗୁଣିଲେ ହେବ ବୋଧେ 8 24 15 ହେଲା 15 ଗୁଣିଲେ ହେବ। କାରଣ ଦେଖ 8 24 ଗୁଣ ଯଦି 15 ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ଯାଇ 360 ହେଉଛି। ଓକେ ଏଠି ତାହେଲେ 45 ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିବା ଦେଖ 45 ଚଉକୁ 360 ଯେଉଁ କେତେ 180 45 ଚଉକୁ ଯଦି 180 180 ଡବଲ୍ ଇଏ 360 ତେଣୁ ହେଇଯିବ କେତେ ଅଷ୍ଟା ହେଇଯିବ 15 ଅଷ୍ଟା ଯେଉଁ 45 ଅଷ୍ଟା 360 ତାମାନେ ଏ 360 ବାଇ କେତେ 15 8 କେତେ 27 ତେଣୁ ଇ ହେବ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲା କି 360 ବାଇ 23 ତେଣୁ ଏଠି ଇଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଖଟିବ ଯେମିତି ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଖଟିଲିନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୁଣିଲି ବୋଲେ କ'ଣ କଟୁନି ବୋଲି ଭାବିଲି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ 3ରେ କଟୁଛି। ବୁଝିଲା କି? ଯଦି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ରହିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏମିତି ହେବ। ତେଣୁ ଆମର 24 ଆଉ 45ର ଏଲସିଏମ୍ କେତେ ବାହାରିଲା ଏଲସିଏମ୍ ବାହାରିଲା ଆମର 360। ଯଦି ଏଲସିଏମ୍ ବାହାରିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପକାଇକି 360 ବାଇ 23 ବାହାର କରିଦେଲେ ହେଲା 360 ବାଇ 23 ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭୁଲ ଅଛି ହେଲା ସେଠି ଏଠି ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠି ବୋଲେ ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ବିଟା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ ମନେ ହେଲା ନା କିଛି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର? ତ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଭୁଲ ସେ କରିବାନି ଆଉ ସେମିତି ଭୁଲ ଆମେ ଏଥର ଆଉ ଟିକେ କ୍ୱିକଲି ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ A can do 1/5 of the 1/5 part of a task in 4 days. B can do 1/6 part of the same work in 5 days. If they work together, they can then in how many days can this task be completed? CPU ରେ ଆସିଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ କାମର କେତେ ଭାଗ ନା ସାର୍ 1/5 କାମକୁ 4 ଦିନରେ କରେ ଆଉ B 1/6 କାମକୁ 5 ଦିନରେ କରେ। ତାହେଲେ ଯଦି ସେମାନେ ଏକାଠି କାମ କରିବେ ତାହେଲେ କାମଟାକୁ କେତେ ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ? ଦେଖ ଆଠୁ ସହଜିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ ଗୋଟେ କାମ ତାର 1/5 ଯଦି ଗୋଟେ କାମର 1/5କୁ ସେ 4 ଦିନରେ କରୁଛି ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କାମଟା କେତେ ହେଇଥିବ କଣ? ଗୋଟେ କାମ ଧର ଗୋଟେ କାମ ଦେଖ ମୁଁ କହିବି ମାନଙ୍କର 1/2 ଗୋଟେ କାମ ତାକୁ ମୁଁ କରୁଛି 4 ଦିନରେ ମାନେ କାମଟା 1 4 ଦିନରେ କରୁଛି ତାହେଲେ କାମଟା କେତେ ହେଇଥିବ ଏ 2 କି ଗୁଣି ଦେବ 2 ସବୁ କେତେ ନା ସାର୍ 8 କାମଟା ଟୋଟାଲ କାମଟା ହେଇଛି 8
बुझिला कारण 8 रो आमे 1/2 जति बाहर करिया केते बाहरुची 4 बाहरुची तेणु अधा काम को से 4 दिन ने करूची टोटल काम को 8 दिन ने करिवो बुझियो ना अरे गोटे कामर अधा काम को से 4 दिन ने करूची ताले फुल काम को केते दिन ने करिवो ना 8 दिन ने करिवो ठीक सेही परि भाबरे एठी कोन करिवो एमिति टाइप रो क्वेश्चन रे माने गुणी दबा आकु आकु काकु 5 को 4 गुणी दबा केते हिजो अच्छा 20 डेज हिजो 30 ये 30 डेज हे गला ता माने एथरे एलसीएम केते आसीबो ना से एलसीएम आसीबो 60 ये 20 3 60 30 दुने 60 3 2 5 माने मिसी काम करिवे मिसी जदी काम करिवे ताहले एठी आमे कोन करिवा ना सर 60 को आमे 3 2 5 रे हरि दबा नो 12 5 60 12 डेज रे शेष करिवे जदी से माने मिसी काम करिवे बुझिलो तुम ऑप्शन ए रो अछि ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर ठीक अछि ठीक ओके नेक्स्ट देखिए हमें जदि किसी डाउट रहिबो मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी पचारियो कारण टाइम हमें वर्कटा बहुत इजी चैप्टर किंतु एमिते किछि टाइप अछि जेमिति कि लेफ्टिंग कांसेप्ट किछि टाइप अछि इंपोर्टेंट टाइप्स मन जोथरे पिला माने फसंती व्हिच इज कोन लेफ्टिंग कांसेप्ट लेफ्टिंग फ्रॉम बैकवर्ड और फॉरवर्ड और अछि माने दीटा बोथ लेफ्टिंग फॉर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बोथ जोटा थिबो से टाइप तापर आ गोटे कनसेप्ट अच्छी मोर वार्क गोटे कनसेप्ट अच्छी बुझे ताकू तापर जो आम एमडीएच कनसेप्ट रहा एमडीएच रंट्राक्टर टाइप तापर आई थिंक जोटा कौन आई थिंक कौन टाइपटा भी आसूँ कंट्राक्टर टाइप तापर एति लोक एति खाद्य थिला एति लोक पलैले से टाइप तेणु एगुड़ाक भाई मैंने विश्वास करें बहुत इंपोर्टेंट तुमको एग्जाम क्वेश्चन देखा मिल ही मिल टाइम एंड वर्क कौन क्वेश्चन आसला सेमती टाइप क्वेश्चन मैक्सिमम चांसेस अच्छी आसो कौन है कारण आजिकल लेवल क्वेश्चन पचार बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पचार बुझल आज तुम स्मार्ट अप्रोच जान तुम कनसेप्ट को सल्व कर सल्यूशन जान तुम सल्व कर जल्दी तेणु आम देखा थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन ए गोटे कम को 30 दिन कै बी से कम एकुटिया 60 दिन कै यदि से 5 दिन कम कले देन ह्वाट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी लेफ्ट तेना मत गोटे कथा कह ए कला 30 दिन बी कला 60 दिन ताले टोटल वर्क है 60 एफिशिएंसी है 2 आउ 1 तामने से दी जन मिसिक 5 दिन काम कर जदि मिसबे ए आउ बी एफिशिएंसी केते हो मिसले ना सर 3 तो 3 हो गला 5 दिन काम कर माने 3 गुण 5 ताने 15 वर्क से माने करछंती यदि 15 वर्क करछंती जे व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी लेफ्ट ताले केते पार्ट वर्क लेफ्ट अछि देखो तापर एठो तुमे दी प्रकार करि परिबो एठो दी प्रकार करि परिबो केमिति ना फास्ट देखो 15 काम जदि अच्छी रिमेनिंग वर्क केते रहइबो रिमेनिंग रहइबो ना सर 60 जदि हम 15 फेडिबा हमर केते सर 45 काम रहइबो ता माने एठी 45 बाई 60 कर देले 15 तरी 45 15 जो 60 3 बाई 4 आंसर हबो मु कहली दी प्रकार करि परिबो एठो दी प्रकार करि परिबो तेनु एठी आउटे केंति करि परिबो आउटे एमिति करि परिबो जे 15 काम करछंती तेनु 15 बाई 60 माने 1 बाई 4 जदि 1 बाई 4 करिसंती ताहले लेफ्ट केते रिमेनिंग केते रहिला ना सर 4 रु 1 गले 3 तेनु 3 बाई 4 एति आंसर बुझिला किंतु आकु तुमे पाठरे भी करि परिबो एते किसी लिखिया पड़ोनी मु जस्ट बुझिया पई तुमको लिखुछि बुझिल कि तब देखो नेक्स्ट इफ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज आउ ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज इन हाउ मेनी डेज बी एलोन कैन डू द सेम वर्क एटा फेवरेट क्वेश्चन बुझिल कि जोटा कि एग्जाम रे बारंबार तुमको देखिया मिलिबो एसएससी हो कि तुमरो आरआईएम एग्जाम हो स्टेट लेवल जे कोन से एग्जाम हो बहुत क्वेश्चन एटा हला इजी क्वेश्चन ये पिला कर पारंतनी इजी कांसेप्ट जान नथिबो देखो ए गोटे काम को केते दिन करे ना सर 20 दिन करे बी से ए आउ बी जदि मिसी करिवे से माने से कामटा को 15 दिन में करिवे ताले पचाले जे बी एकुटे से कामटा को केते दिन में करिवो ताले 20 15 लॉस आबो केते ना सर 60 20 3 60 15 जो 60 ता माने एठी ए रो एफिशिएंसी ला 3 ताले ए आउ बी रो एफिशिएंसी ला 4 ताले बी रो एफिशिएंसी केते बाहरिवो सर बी रो एफिशिएंसी बाहरिवो केते सर बी रो एफिशिएंसी बाहरिवो एठी 4 रु 3 गले 1 यदि 1 बाहरला निश्चित भाव में ये 60 दिन में करिवो कारण 60 को 1 गुणले 60 हबो तुम 60 हला आंसर बुझिला किंबा एठो तुमे एमिति भी करि परिवो जे बी रो एफिशिएंसी बाहरिवो हला लिखि जेठी
এটা एक्स्ट्रा रे हला एती सॉल्व हेगला क्वेश्चन मैं बुझाऊ जस्ट लिखुछ ठीक जदी तुम चाहिबो देख तुम जदी चाहिबो एठो एमदी सॉल्व कर परिबो और एटा केते अछि बी रो एफिशिएंसी बारे कोन ना सर 4 - 3 समान केते हिजो ना सर 1 हिजो दे हला टोटल वर्क हला 60 बाय एफिशिएंसी 1 समान टाइम भारी पड़ो ना केते 60 60 डेज भारी बुझिल कि किंतु एमि जेमति कहली एमति कर बहुत इजी आकु पार्टी करा जाय परिबो बुझिल कि पार्टी करा जाय परिबो कारण देख बाहरी पइला तुम जानल जे 20 15 देछ माने 3 4 हबो 4 3 गले 1 तुम 60 बाई 1 समान 60 बुझिल कि तेनु गोटे सेकंड रे ही उडी जो क्वेश्चन ता तापर देखो नेक्स्ट 6 नंबर C and D together can make a chair in 4 days और C alone can make this chair in 12 days in how many days D alone can make this chair ताले देखो आकु पार्टी रे हम करिया मते कुह 4 या 12 लॉस आउ केते अच्छा 4 या 12 देखो 4 दिन करन C आउ D मिसे की ଆଉ ସି କରେ 12 ଦିନରେ ତାହେଲେ ଦେଖ ଆକୁ ପାଟିରେ କରିବା ତାହେଲେ ମତେ କୁହ 4 ଆଉ 12 ଲସ୍ ଆଉ କେତେ ନା ସାର୍ 4 ଆଉ 12 ଲସ୍ ହେଲା 12 ତାମାନେ 4 କି 12 ଏଇ 12 କି 12 3 ଆଉ 1 3 ଆଉ 1 ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ନା ସାର୍ 2 2 ହେଲା ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ହେଲା 12 12 କୁ 2 ରେ ହେଲା କେତେ ନା 6 6 ଡେଜ୍ ହବ ଆନ୍ସର ଦେଖିଲ କେମିତି ଆମେ ପାଟିରେ କଲେ ବୁଝିଛ ନା ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିକି କରିବା କେମିତି ହବ ନା ସି ଆଉ ଡି କରନ୍ତି 4 ଦିନରେ ଆଉ ଆମର ସି करे एकुटिया 12 ଦିନରେ ତାହେଲେ एलसीएम ହେଇଗଲା କେତେ ନା ସାର୍ एलसीएम ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଯିବ ଏଠି एलसीएम ହେଇଯିବ କେତେ 12 ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା 3 ୟୁନିଟ୍ ଇଏ ହେଲା 1 ୟୁନିଟ୍ ତାହେଲେ ଡି କରିବ କେତେ ନା ସାର୍ 3 ରୁ 1 ଗଲେ ଏଠି 2 ୟୁନିଟ୍ ହବ 2 ୟୁନିଟ୍ ଯଦି ହେଇଗଲା 12 କୁ ଯଦି 2 ରେ ହରିଦବା କେତେ ନା 6 ହେଇଯିବ ଭଲ ଆନ୍ସର ବୁଝିଲା ଆକୁ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ ଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବି ଲେଖନ୍ତି ସି ଆଉ ଡି ସି ତା ମାନେ ସି करे 4 दिन ये करे 12 दिन लॉस आगु होउची 12 3 1 तार डी बाहरिबो ए 2 हैला 6 बाहरिबो एमिति भी कले हबो हला लेखा स्टाइल कि उल्टी लेख कि तळुआ लेख कि उपरिया लेख जेमि लेखछ लेख किंतु आंसर हमर ठीक बाहर दरकार बुझिला तार देखो नेक्स्ट P and Q together can do a work 12 days P एकुडिया करे 36 दिन रे इन हाउ many days Q alone can complete 2/3 part of the same work देखो सही सेम टाइप रो क्वेश्चन जस्ट टिके ना बुलेई पचल कोन हला आकु भी पार्टी करिया डी देखो P कोन करे ना P करे 12 दिन जो P आउ Q 12 दिन काम करते आउ P करे एकुडिया 36 दिन करे P यदि बुझिलो তাহলে মতে কুহ 12 ଆଉ 36 ର ଲସାଗୁ କେତେ ନା ସାର୍ 12 ଆଉ 36 ର ଲସାଗୁ ଯେ 36 ତାନେ 72 କି 36 36 କି 36 3 ରୁ 1 ଗଲେ 2 ତାନେ 36 ବାଇ 2 ମାନେ 18 ଦିନ ଯଦି ମିଶି କରିବେ 18 ଦିନରେ କରିବେ ଓକେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଏଠି क्वेश्चन ଆଉ କଣ ପଚାରିଛି ନା Q alone complete 2/3 of part of the same work 36 ର 2 ବାଇ 3 କେତେ 36 ର 36 କୁ 3 ହର କେତେ ନା ସାର୍ 12 ତେଣୁ 12 ଗୁଣେ 24 ତାନେ 24 କାମକୁ କିଏ କରିବ पी के दिन करिवो ना सर 24 बाई 2 समान 12 दिन करिवो बुझिला ठीक केते जे देखो पाठरे कर देले तुम तुमे भी करि परिवो एटा किछ कथा नै देखो पी आउ क्यू देला कोन ना सर 12 दिन करे ताले एठी हमकु देछि हमर पी करे एठी 36 दिन रे तम जदी एलसीएम नबा 36 बाहरिवो तने 72 की 36 36 के 36 तुम जदी हम क्यू रो एफिशिएंसी बाहर करिबा ताले एठी केते छ 3 रे गले 2 हे जिवो तने 2 हे गला 2 हे गला ताले 36 की 2 रे हले केतना सर 18 ताले टोटल कामटा 18 दिन करि परिबो किंतु हमकु एटा क्वेश्चन एटा पचारनी एटा हम लिखि କିଛି दरकार नै एटा हम क्वेश्चन पचारनी हमको एफिशिएंसी बाहर पइला जदी एफिशिएंसी 2 यूनिट बाहर पइला 36 रो ए 36 रो 2/3 ताने 2 बाई 3 केते अच्छा 2/3 होची 3 ने काटले सर 12 तो बाद में 24 हेगा ए 24 को हमें तो हरिबा केते ना सर 2 रे तो इक्वल होला जे 12 12 डेज हे जो कोन आंसर 12 दिन में कंप्लीट करियो बोली जेमडी जी बहुत इजी है ता देखो नेक्स्ट आकु देखो आकु पूरा आराम से भी सॉल्व कर परिबो ओके देखो A and B working together can do 45% of the total work of the work in 9 days A और B 45% वर्क करती 9 दिन रे ए एकुटिया 30 दिन रे काम करे
Okay, how many days will be alone take to do this homework? Okay, b एकुटिया से कामटा केते न करियो देखो इजी क्वेश्चन ए और बी टुगेदर कैन डू 45% ऑफ द वर्क इन 9 days ताले 45% ऑफ वर्क माने केते देखो गोटे जिनिस कह 45% 45% आम लिखुचे कौन ना 45/100 ताने 5 × 45 आउ 20 × 50 100 9/20 ओके तामाने ये जो 9/20 काम को लिखुचे साइड रे देखो ए आउ बी जदि मिसिबे ताले ए 9/20 काम को केते दिन करिवे ना सर 30 दिन में करिवे 30 days रे करिवे ना नहीं एदी देछि एवं ए एकुटिया कामटा केते दिन करिवे ना सर 30 दिन रे 30 दिन हम 9 रे देछि कुआडे पढुछु हम 9 दिन ओके तामाने देखो कांसेप्ट मु कहइथली ताले बी केते दिन करियो कामटा बी एलोन टेक डू सेम वर्क को केते दिन करियो ओके एठा हम एटा बाहर करियर अछि माने एटा बाहर करियर अछि हला एटा नहीं जस्टा ओके देखो ताने मते गोटे जिंस कह एठी जदि आमे बाहर करिया ए आ बी केते दिन काम करिवो ताने एटा गोटा गुणी दब मु कहइथली गुणी दब केते हिजो 20 नुआ केते ऐसे 20 नुआ 180 180 पुणी 180 केते हरिया केते 9 रे हरिया 9 हरले केते हिजो 180 20 नुआ 180 बाय 9 समान हिजो 20 हिजो बुझिला ता माने 20 डेज हेगला केते दिन हेगला 20 डेज ता माने एठी तुमे बुझिलो जे ए काम केते दिन करिवो ना सर ए प्लस बी मिसी की कलर चेंज कर दो चला देखो ए आ बी मिसी कले 20 दिन रे तापरे ए एकुटिया करे 30 दिन रे तो लॉस हो जदी बाहर करबे हबो 60 ये हबो 3 एफिशिएंसी हला 2 एफिशिएंसी तने बी रो ऑटोमेटिकली हे जो केते 3 नु 2 गले 1 एफिशिएंसी हे जो जदी 1 हला ए कामटा ऑटोमेटिक 60 दिन में करिवो बुझिला 60 डेज हे जो आंसर एति कहितला क्वेश्चन केवल ए जिंसटा थिला टिके नांगो हार्ड जिंस हार्ड माने किछि हार्ड नाही कैलकुलेशन जिंसटा ओके न लागु किछि नाही इजी मु जे देखो पूरा बेसिक रे बुझेली पूरा आराम से बुझेली कारण देखो मु चाहिथिले पूरा फटाफट कर थांदी डिजिटल पिला जेମିତି ବୁଝା ଯାଏ ସେମିତି ମୁଁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲେବୁଲର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଆରାମ ସେ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଲି ତା ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଭୁଲ ଅଛି 33 ହବ ଓକେ ଦେଖ A and B can complete a task in 25 days. B alone can complete 33.3% of the same task in 15 days. In how many days A alone complete 4/15 of work? ठीक ଅଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆକୁ ଇଜିଲି କରିପାରିବା ଦେଖ A ଆଉ B ଯଦି ମିଶିବେ କାମଟାକୁ କରନ୍ତି 25 ଦିନରେ ତାମାନେ ଏଠି ଦେଇଛି ଆମକୁ B ଏକୁଟିଆ କରେ 33.1/3% ତେଣୁ 33.1/3% ମାନେ କ'ଣ ସାର୍ 1/3 ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ B ନୁହଁ କି B 1/3 काम करे कितने ना 15 दिन रे यदि 1/3 काम को 15 दिन रे करे 1/3 काम को यदि B हमर एठी 15 दिन रे करूची ताले तार मते गुह ता माने ताऊ टोटल वर्कटा करिया केते दिन लागियो ना से 15 धरि की 45 दिन लागियो एति बुझिला तेणु एठी हम डायरेक्ट लिखिबा जे B कामटा को केते दिन करची ताले B कामटा को हमर करिवो 45 डेज रे ହେଲା ଯଦି ବି କାମଟାକୁ 45 ଦିନରେ କଲା ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଏ ଏକୁଟିଆ କାମଟାକୁ କାମଟାର 4/15 ଭାଗ କେତେ ଦିନରେ କରିବ ଓକେ କିଛି କଥା ନାହିଁ 15 25 ଆଉ 45 ଲସ୍ ମତେ କୁହ କେତେ 45 ଦୁଗୁଣେ 90 ଏଥିରେ କେତେ ହବ କି 25 ଆଉ ଇଏ ଲସ୍ କେତେ ହେଇଯିବ 45 90 45 ଅଷ୍ଟା କେତେ 45 ଚଉକୁ ହେଲା 180 45 50 108 12 225 ତେଣୁ ଏଟା 225 ହେଇଯିବ କାରଣ 25 ବି 250 କଟୁଛି ତେଣୁ 25 ନୂଆ 225 ଆଉ 45 50 225 ତାମାନେ ଏ ଯୋଉ 225 ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ତାର 4/15 4/15 ବାହାର କରିବା ତେଣୁ 15 ସ୍କୋୟାର କେତେ ନା 15 ସ୍କୋୟାର 225 ତେଣୁ ଏଠି 15 କଟିଯିବ ତେଣୁ 15 ଯୋଉ 60 ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ 60 ୱାର୍କ କୁ ତେଣୁ 60 ୱାର୍କ କୁ ସେ କେତେ ଦିନ କରିବ ତାର ଏଫିସିଏନ୍ସି ହଉଛି एफिशिएंसी केते बाहरियो ए रो सर ए रो जदि हम एफिशिएंसी बाहर करबा एठै ए रो एफिशिएंसी बाहरी पड़िबो हमरो 9 रु 5 गले 4 बाहरिबो जदि 4 बाहरिला
ତାମାନେ ଇଏ କେତେ ଦିନ କରିବ ନା 60 ଯଦି 4 ହରିବା 15 ଦିନରେ କରିବ। 15 ଦିନ ହବ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲନି? ଆଉ ଥରେ ବୁଝୁଛି ନହେଲେ ଦେଖ। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ବି କେବଳ ତ୍ରିଭୁଜ বি ଦେଇଥିଲା 33.1/3%, ତେଣୁ 33.1/3% ହେଉଛି 1/3, ତେଣୁ 1/3 କାମକୁ ସେ 15 ଦିନରେ କରେ। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କାମଟା କେତେ ଦିନ କରିବ ନା ସେ 45 ଦିନରେ କରିବ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା ଏଠି ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି କାମଟାକୁ କରିବା କେତେ ଦିନରେ? 25 ଦିନରେ। ଆଉ ଏଠି ବି ବାହାରିଗଲା ଆମର 45 ଦିନରେ। ଆଉ ସି ର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଆମେ ବାହାର କରିବା ଆମେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ହେଲା କେତେ ନା ସାର୍ ଯଦି ଆମେ ଏଲସିଏମ୍ ନେଇଯିବା 225 ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା 25 ଯଦି ଆମେ କାଟିବା 25 ନୂଆ, ଇଏ ହେଲା 25 ଯେଉଁ 45 ପଞ୍ଚା, ତେଣୁ 9ରୁ 5 ଗଲେ 4, ତେଣୁ ସି ର ଏଫିସିଏନ୍ସି ହେଲା 4। ତେଣୁ ଆମକୁ ପଚାରୁଛି ଟୋଟାଲ ୱାର୍କର 4/15 ଭାଗ କାମ। ତେଣୁ ଇଏ 15 କଟିଯିବ, 15 ଯୋଉ 60 ହେଇଗଲା। ତେଣୁ 60 ୱାର୍କକୁ ଯଦି ଆମେ 4 ହରିବା ସି ର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଧରିଦେବା ତାହେଲେ 15 ବାହାରିବ। ତେଣୁ 15 ଦିନରେ ସେ କାମଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ 4/15 କାମକୁ। ଓକେ, देखा नेक्स्ट टीचर से क्वेश्चन ओके एमटीएस देखो गोटे क्वेश्चन ना 3 वेरिएबल्स ऊपर आसीयो क्वेश्चन जेମିତି देखो 3 वेरिएबल्स ऊपर पूरा आराम से तुम करि परिबो किछ कथा नै मतलब जे ए बी आउ सी कैन डू 12 15 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली ए बी आउ सी करेबे ए बी आउ सी कैन डू ए वर्क इन 12 days 15 days and 20 days in how many days will they complete the same work together তাহলে দেখো এটা ମୁଁ ଆରାମସେ କରିପାରିବି ବା 60 ଲସ୍ ହେଇଯିବ 12 ପଞ୍ଚା 60 ତାପରେ 15 ଚଉକୁ 60 20 ତିରିକି 60 ମାନେ 5 4 9 3 12 ତେଣୁ 60 ଯଦି ଆମେ 12 ହରିବା 12 ପଞ୍ଚା 60 5 10 ହେବ ଆନ୍ସର ଏମିତି ସେ ପଡ଼ିଥିଲା ପାଠରେ କଲେ ନାହିଁ ତମ ଆଗରେ ତୁମେ ବି କରିପାରିବ ତେଣୁ ଆକୁ କେମିତି ନା ସାର୍ ଏ 12 ଦିନରେ କରେ ବି କରେ 15 ଦିନରେ ସି କରେ 20 ଦିନରେ ତାମାନେ ସାର୍ ଏଲସିଏମଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଏଠି 60 ଏ 12 ପଞ୍ଚା 60 15 ଚଉକୁ 60 20 ତିରିକି 60 टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी 5 9 3 12 तो मैंने कितने सर 5 डेज ओके इजी क्वेश्चन अरे नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक अच्छे देखिए टी चेकआउट करदे 4 28 56 ओके ठीक अच्छे तुम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिला हमको दिला जे ए बी सी कैन डू ए वर्क 4 28 और 56 डेज रे ताले ସେମାନେ ଟୁଗେଦର ମିଶିକି କାମଟାକୁ କେତେ ଦିନ କରିବେ ତାହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ 56 ଲସ୍ ଆଉ ଯିବ 56 ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ କି 14 ଚଉକୁ 56 ବୋଧେ ହଁ 14 ଚଉକୁ 56 ହବ 14 ଇଏ 28 ଦୁଗୁଣେ 56 14 2 16 17 56 ଯଦି ଆମେ 17 ରେ ହରିବା 56/17 ଏତିକି ହବ ଆନ୍ସର ଏଟା ଅଛି ଦେଖ ଅପସନ ସି ରେ ବୁଝିଲେ କି ଅପସନ ସି ରେ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଅପକୃତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କେତେ ହେଇଯିବ ନା 77 କି 51 3 51 ହେଲେ 56 51 ଗଲେ 5/17 ଏତିକି ଦେଖିଲ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ା କିଛି କଥା ନାହିଁ ସିଏଚଏସ୍ ରେ ଆସିଲା 2019 ଆଉ ସଲ୍ଭ କରିବା ଯଦି ଆମେ ବେସିକଲି ଯଦି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା ନା ସାର୍ ଏଠି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆମେ ଏ ହେଲା 4 ବି ଗୋଟେ କାମକୁ 28 ଦିନରେ କରେ ଆଉ ସି ସେଇ କାମକୁ 56 ଦିନରେ କରେ ତାମାନେ ସାର୍ ଏଠି ଆମର ଲସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ 56 ତାମାନେ ଆର ଏଫିସିଏନ୍ସି ହେବ 14 ଆର ଏଫିସିଏନ୍ସି ହେବ 2 ଆର ହେବ 1 ତାମାନେ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ବାଇ ଟୋଟାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି 14 2 16 17 ତାମାନେ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 37 51 5/17 ଏତିକି ଲେଖ କିମ୍ବା ଏତିକି ଲେଖ ଅପସନରେ ଯାହା ଥିବ ଅପସନରେ ଅଛି କେବଳ ଅପକୃତରେ ଅଛି ଉପକୃତରେ ଲେଖିଦେବ ହେଲା ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ତାପରେ ଏମିତିଆ ଟାଇପ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ବୁଝିଲେ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲେ ଦେଖିଦେବା ଆମେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅଛି ଓକେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆଡ଼େ ଦେଖ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗା ଯେହେତୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଗା ଟାଇପ୍ ଏଠାରେ କଭର କରିଦେବା ଓକେ ଲେଫ୍ଟିଂ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ଦେଖିବା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଇକି ଶେଷ କରିଦେବା ଓକେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଟାଇପ୍ 3 ଦେଖିବା टाइप 3 टा टिके ना इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो एक मिनट देखो थी हला देखो
तापर मु जमी टू भेरिएबल्स जमी कहली सेमता टाइप क्वेश्चन आसो कौटी ये आम 3 भेरिएबल्स तुम या सल्व कर निजे प्राक्ट कर कारण ये दरकार नहीं जी प्राक्ट कले सफिसीयंट है। तार आम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आड़क जा देख ये नेक्स्ट टाइप देख ये टाइप क्वेश्चन के सल्व कर जे ए आउ बी गोटे कम को मिसिक 12 दिन में करती बी आउ सी गोटे कम को 15 दिन में करती सी आउ ए गोटे दिन कम को 20 दिन में करती ताले ए आउ बी आउ सी मिसिकी टुगेदर से कामटा केते दिन करेंगे किसी कथा नहीं। देख ये आमर टोटाल वार्क केते हो अरे कटिगला कौन पेनटा छड़ा देख ये आमर टोटाल वार्क केते हो ना सर 60 हो 60 होगा ये 12 15 60 15 14 60 20 30 60 ताମାନେ ଦେଖ ଏଠି ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ ଏଠି ଏ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ଏଠି ବି ଏ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ବି ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ବି ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ସି ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ସି ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ତାମାନେ ସବୁ ଦିଥର ଲେଖା ଅଛି ନାହିଁ ଦିଥର ଲେଖା ଅଛି ତାହେଲେ ଯୋଉ 5 4 9 3 12 ହେଲା ଏ ପି ସିଷ୍ଟମକୁ ତୁମେ ଦିଭାଗ କରିଦବ ତାମାନେ ଏମିତି ତାକୁ ଲେଖାଯାଏ 2a ପ୍ଲସ୍ b ପ୍ଲସ୍ c ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 5 4 9 3 12 ତେଣୁ a ପ୍ଲସ୍ b ପ୍ଲସ୍ c ର ଏଫିସିଏନ୍ସି ହେଇଯିବ 6 ହେଇଯିବ 200 କେତେ ହେଇଯିବ 12 ହେଇଯିବ ତେଣୁ 6 ହେଇଗଲା ତାମାନେ ଏଇ 60 କୁ ଯଦି ଆମେ ଧର 6 ରେ ହରିବା ଆମର 10 हम 10 देश आमर आंसर बुझला एमती आपको सल्व कराए कि तुम ये जिनटा कौन एग्जाम लिख कि ये लिखनी एग्जाम केम सल्व कर ना सर एमती लिख 5 4 9 3 12 12 हेल्ले 12 रहा 6 तुम 60 6 हेल्ले 10 दिन सर पाटे बाटे सल्व ओके ये क्वेश्चन गुड़ा सेमती रही आपको इन सल्व कर तार आम देखा नेक्स्ट टाइप लेफ्टिंग कनसेप्ट देखा है लेफ्टिंग कनसेप्ट फास्ट क्वेश्चन कौन है देख देख लेफ्टिंग कनसेप्ट टाइप लेफ्टिंग कनसेप्ट लेफ्टिंग कनसेप्ट है बैकवर्ड बोधे ना फरवर्ड 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 ना आगुरी बैकवर्ड ना पछर फरवर्ड फरवर्ड है ये टाइप क्वेश्चन में सल्व करा देख बहुत इजी सल्व कर पार ये टाइप जो क्वेश्चन रही ये टाइप क्वेश्चन तुम पूरा इजिली सल्व कर कर देख ए आउ बी गोटे कम 15 दिन करती आ गोटे कम 10 दिन करती से माने एकाठी काम कले एवं बी 2 दिन पर माने 2 दिन काम कला 2 दिन काम करके से पढ़ला A completes the remaining work the total number of days needed for the completion of the rest of work is dash देखो टोटल नंबर ऑफ डेज माने केते दिन लागिला रेस्ट वर्क को कंप्लीट करिया पे ताको दुई प्रकार सॉल्व कर दुईटा मेथड न कहि कि जदि आप कहि देबी नहले कहिबे ना कोन कहछ देखो फर्स्ट मेथड देखो एई टाइप रे कोन हबो जदि फॉरवर्ड देथिबो जति दिन काम करथिबो ताको तार माने सेति वर्क बाहर करी माने जति दिन काम करथिबो हला सेति काम तार बाहर कर दो धर 2 दिन काम करथिबो तार एफिशिएंसी अछि 5 तुम 2 5 10 तुम टोटल वर्क को 10 फेडी दो ए भलिया भाव लिखिछि बुझिला मु क्वेश्चन बुझिया सहित बुझुछि देखो देखो ए 15 दिन करे बी करे 10 दिन रे ताने ए आ बी मिसी करिवे केते 30 दिन रे करिवे टोटल वर्क हला 30 ये 15 दुगुण 30 10 तिरिकी 30 ओके ताले सेतला कोन से देछि जे दे बिगिन टुगेदर माने से माने वर्क माने काम कले दि जणाको किंतु 2 दिन पर बी पळिला के पळिछि बी पळिछि ताने मते कह बी 2 दिन रे केते काम करिवो ना सर बी 2 दिन रे करिवो 2 तार एफिशिएंसी 3 2 3 की 6 वर्क करिवो नो एटा बी रो वर्क नै बी रो वर्क हला 6 नो ए जो टोटल वर्क होछ हम 30 नो 30 तुमे 6 फेडी दियो 6 फेडले केते रहि जिवो 30 रु 6 जदि हम फेडिबा ना सर 24 रहिबो देन रिमेनिंग वर्क केते रहिला ना सर 24 ए 24 वर्क को किए करिवो ना सर कारण ए फास्ट टू लास्ट रैंक करिवो तेणु 2 रे हरि दियो 12 डेज हे 12 डेज आंसर फास्ट मेथड बुझिल कोन बुझिल एटा फास्ट मेथड बुझिल आ गोटे मेथड अछि किंतु एटा हला सबठु इजी ए मेथड हला सबठु इजी आउ टिके भेराइटी रे मु सॉल्व करिवे एबे हला जस्ट बुझिया बे लिखथिले एटा आउ गोटे किन करि परिबो आउ गोटे किन करि परिबो तुम देखिलो जे ये आउ गोटे किन करि परिबो देखो ए थाउ साइड रे मु लिखुची तुम देखिलो
जे ये दुई काम करिवो ता माने 2 दिन जाके ए करथो बी करथिवो देखो एठो काम स्टार्ट हला ए जाके मानकर ए आ बी करछंदी तार बी पळैछि एठो बी लेफ्ट दे बी जदि एठो लेफ्ट हे गला काम करिकि एठे बी लेफ्ट हे छ बतन एठो ए जाके जो हबो एठो ए जाके कहिछि ना से बी लेफ्ट हेछि दे बी लेफ्ट हे गला त एठी की काम करछि ना ए काम करछि ताने ए आ बी मिसी जदि कम काम करिवि आर 2 आर 3 2 आउ 3 मिसले 5 तेणु 2 डेज इंटू 5 5 एफिशिएंसी ता माने 10 वर्क करथिबे 10 वर्क करथिबे 10 वर्क कले टोटल काम होछि 30 तेणु 30 रु 10 गले 20 ताने ये 10 काम करछन्ती ए जो 20 काम को ए करिवे एकुटिया ताले ए रो एफिशिएंसी केते ना सर ए रो एफिशिएंसी 2 ए रो एफिशिएंसी 2 2 20 रु 2 हेले केते हेजिवो 20 2 लेखा केते हेजिवो ना सर 10 हेजिवो যদি 10 ହେଲା ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଏଇ ଯାଏଁ କାମ କରିବାକୁ 10 ଦିନ ଲାଗିବ ଏଇଠୁ ଏଇ ଯାଏଁ କାମ କରିବାକୁ 2 ଦିନ ଲାଗିଛି ତେଣୁ 10 ମିଶ୍ରଣ 2 ସମାନ କେତେ ଦିନ ହେଲା 12 ଦିନ ହେଲା କେତେ ଦିନ ହେଲା 12 ଦିନ ହେଲା ବୁଝିଲ ତୁମେ ଏମିତି ବି ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ କ୍ଲିୟର କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମେଥଡ ହେଲା ଏଇ ମେଥଡଟା ଯେମିତି କି ଲେଖି ଦେଉଛି ଦେଖ ଆଉଥରେ ଜଷ୍ଟ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଏମିତି କରିବ ଟୋଟାଲ ବାର କେତେ ଆଚ୍ଛା ଟୋଟାଲ ବାର ହେଉଛି 60 60 କ'ଣ 30 ନା 30 ମାଇନସ କ'ଣ କରିବ ନା ସାର୍ बी पलैछि तेणु बी जति दिन काम करछि सेति बाहर फेड़ी दो तेणु सी 2 दिन काम करछि तेणु 2 गुण तार एफिशिएंसी 3 माने 30 रु 6 गले केते अच्छा 24 ए जो 24 काम को ए करिवे एकुटिया ताने 12 दिन एटा हला सबस्ट बेस्ट मेथड हला पुरा लेफ्टिंग रे आउरी लेफ्टिंग कांसेप्ट ऊपर एटी क्वेश्चन अछि तुम एटा निजे करिव हला तर हम देखिया हमें फॉरवर्ड रूल लिखिबा फॉरवर्ड क्वेश्चन लिखिबा जो फॉरवर्ड पर बैकवर्ड क्वेश्चन लिखिबा ଗୋଟେ ମିନିଟ ରୁହ बैकवर्ड क्वेश्चन लिखिबा फॉरवर्ड सइला बैकवर्ड देखिबा पड़ला बोधे बेसी फास्ट नहीं बोलने कटथिबो टाइपिंग करने के क्वेश्चन ला এটা তো নাই কনভারসেশন হাউ এটা নাই सात दिन पर ए पड़ला ए क्वेश्चन নাই बिफोर सेट देथाओ ना बुझिले ओके ମୁଁ କନସେପ୍ଟ କହି ଦଉଛି ନହେଲେ ହେଲା ବୁଝି ଦଉଛି କହି ଦଉଛି ନହେଲେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଦେଖ क्वेश्चन ଏଠାରେ ମୁଁ କହି ଦଉଛି ଓକେ ଦେଖ क्वेश्चन ପାଖରେ ଅଛି କହି ଦଉଛି କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ ଆରେଞ୍ଜ କଲା ସେ क्वेश्चन ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଛି ହେଲା ମନେକର ସେ ଦେଇଥିବ ଦେଖ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏ ୱାର୍କ ଇନ୍ 10 days and 12 days ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି ହେଲା ଏଟା ଲେଫ୍ଟିଂ କନସେପ୍ଟ ଲେଫ୍ଟିଂ फ्रॉम बैकवर्ड ओके बैकवर्ड तेणु बैकवर्ड रु लेफ्टिंग कनसेप्ट पढ़ा देख कौन है देख लेफ्टिंग जिते कनसेप्ट बैकवर्ड देख फरवर्ड आम कौन
फरवर्ड रे पढ़ले जदि जति काम करिथिबो टोटल एफिशिएंसी रु आमे कोन करिबा आमे जी भी लेफ्ट हेतिबो माने जी जति दिन काम करी लेफ्ट हेतिबो तेणु तार डे इनटू एफिशिएंसी फेरी दउथले तापर हमरो वर्क टा बाहरथला जदि वर्क टा बाहरथला तेणु से वर्क बाई आमे आउ जी बाकी थिला से हमरा जो करिवो तार एफिशिएंसी आमे बाहर करथले ओके एते जिंस थिला किंतु एथरे आमे कोन करिवो ए कांसेप्ट रे केवल एति करा जिवो लास्ट को जे पळैथियो मानकर गोटे दिन हो कि 5 दिन पूरा काम छाड़ी पळैछि तामे कोन करिवो ताकू कोन करिवो सेटा ऐड कर देबो मानकर 60 दिन काम करछि हला 60 मिशन डे इनटू एफिशिएंसी जे काम करथियो तार डे इनटू एफिशिएंसी एटा कोन करे मिस हेतबो हला फॉरवर्ड रे केवल फेडिवार थिला आउ ये रे मिसार थिला तेनु जो सूत्रटा आमे जो देखिले सूत्रटा कोन हला जो नॉर्मल देखिबो सूत्रटा होछि हमर फॉरवर्ड देखो फॉरवर्ड और बैकवर्ड फॉरवर्ड सूत्र हबो टोटल वर्क माइनस डे इनटू एफिशिएंसी जे कि ये थिबो माने हेइथिबो माने पळैथिबो काम छाडी एटा टोटल वर्क प्लस डे इनटू एफिशिएंसी तो प्लस और माइनस फरक एति हेला जिंस बुझिल कि देन देखो पूरा फटाफट सॉल्व कर दउची क्वेश्चन दिला जे ए गोटे काम को 10 दिन में करे बी गोटे काम को 12 दिन में करे दे वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट the work one day before the completion of the work in how many days will the total work be completed देखो देखो गला ए एक दिन पूर्वरु काम छाड़ी पड़ला इनते क्वेश्चन देते होला ताने ए आ बी ए गोटे काम को 10 दिन में करे बी गोटे काम को 12 दिन में करे किंतु काम कंप्लीट हबार काम शेष हेबार एक दिन पूर्वरु कहिजो ए काम छाड़ी पड़ला बुझिले कि ताहले टोटल वर्कटा केते दिन कंप्लीट हो किछि कथा नै मु तुमको कोन कहथिला लॉस बाहर करतो लॉस हेला आठे हेबो हमर 10 12 लॉस होछि केते ना सर 60 कर दबो 60 कर दो किछि कथा नै तेणु जदि हम 60 करिया 10 16 को 60 12 मन 60 ताहले मते गोटे जिंस कह टोटल वर्क हला 60 तेणु 60 लेख सेथरे मिसेइबा कोन आमे ना की काम छाड़ी पळैछि ना ए छाड़ी पळैछि गोटे दिन पूर्व ताने ए रो एफिशिएंसी होछि 6 आउ ए रो एफिशिएंसी हला 6 एवं गोटे दिन देछि तेनु 1 डे इनटू 6 कोन मिसै दो ताने 66 गला ए जो 66 काम को की करिवो ना सर 66 काम 60 कोन लिखिन जो 66 काम को की करिवो ना सर ए और बी एथरा मिसी करिवे कारण आमे एटा को ऐड कर देछि हैला तने 6 5 11 एफिशिएंसी मिसै देले तने केते हे जिवो ना सर 6 हे जिवो 1166 तेणु 6 डेज बुझिल कि 6 दिन एति को आंसर एथला कांसेप्ट ओके तापर रहइबो तापर देखो एटा सइला कोन लेफ्टिंग कांसेप्ट रो बैकवर्ड और फॉरवर्ड रो बुझिल कि तापर आसीयो तुमरो फॉरवर्ड देथिबो प्लस बैकवर्ड देथिबो माने बोथ देथिबो जदि बोथ दबो बोथ देले भी ठीक सेमिति करिवो केमिति करिवो देथो जदि क्वेश्चन देखि दउछि 10 12 15 नै क्वेश्चन दे दीजिए देखो ए बी सी कैन complete work 10 12 15 days they work together for 4 days then A left the work remaining work is completed by B and C the total work will be complete किछ नै डा ई रे भी होला नै देखो दी प्रकार देथियो जेमिति कि ओटे देखे दउ तुमको तो क्वेश्चन हल कहि दउछि ए गोटे काम को 10 दिन करे बी गोटे काम को 12 दिन करे सी गोटे काम को 15 दिन करे ताले आर आगो फास्ट बाहर कर दियो टोटल वर्क एफिशिएंसी बाहर कर दियो केते हिजो ना सर 10 को 60 12 15 60 15 को 60 तदला जे दे वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज सी लेफ्ट द वर्क तन कहथिली जी आगुआ काम छाड़ी थिवो ताकू फेडी दबो ताकू टोटली माइनस कर दबो ताबने इटे सी देखो टोटल वर्क केते ना सर 60
ଷାଠିଏରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ସି କ'ଣ କରିଛି ନା ସାର୍ ସିର ଏଫିସିଏନ୍ସି ହେଲା 4 ଆଉ ସେ 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 3 ଦିନ କାମ କରିକି ପଳେଇଛି ହେଲା ଏଇଟା ଏଫିସିଏନ୍ସି ଇଣ୍ଟୁ ଏଇଟା ହେଲା ଟାଇମ୍ ମାନେ କେତେ ଦିନ ସେ କାମ କରୁଛି ହେଲା ବା ଡେ ତେଣୁ 4 କି 12 -12 କରିଦେବା ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯଦି କାମ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଯଦି କାମ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମେ ମିଶାଇବା ତେଣୁ ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ତେଣୁ କେତେ ଦେଇଛି ଇନ୍ ହାଉ ମେନି ଡେଜ୍ ୱିଲ୍ ଦେଲା ଯେ ସି ଲେଫ୍ଟ ଦି ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ 4 days ବିଫୋର ବି ଲେଫ୍ଟ ଦି ୱାର୍କ ତାହେଲେ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବି ପଳେଇଛି ତାହେଲେ 4 ଦିନ ଯଦି ସେ ବି କାମ କରିଥାନ୍ତା କେତିକି କାମ କରିଥାନ୍ତା ନା 4 ଏଫିସିଏନ୍ସି ହେଲା 5 ତାମାନେ ଏଠି ହେଲା 60 -12 ମିଶାଣ 20 ତାମାନେ 60ରୁ 12 ହେଲେ ଯେଉଁ 48 ମିଶାଣ 20 ସମାନେ 68 ଯଦି 68 ହେଲା ଏ 68 କିଏ ଥର କେତେ ଧରିବା ମୋତେ କୁହ କାରଣ ଯିଏ ଆଗୁଆ କାମ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି ତାକୁ ଆଉ ଧରିବାନି କାରଣ ସିଏ ଆଗୁଆ କାମ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି ଆକୁ ଆଉ କିଛି ଧରନି ଆଉ ଏଫିସିଏନ୍ସି ବି ଧରିବନି କେବଳ 6 5 11 ଧରିବ ହେଲା ତାମାନେ କାରଣ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଡ଼ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖ ଯିଏ ଲାଷ୍ଟକୁ କାମ ଛାଡ଼ିଯିବ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେବ ତାର ଏଫିସିଏନ୍ସି ବି ଆଡ଼ ମାନେ ଧରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆଗରୁ କାମ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି ତାର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଧରାଯିବନି ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝେଇଲି କନସେପ୍ଟରେ ତେଣୁ 1166 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବାଇ 11 ହେବ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଏ 6 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବାଇ 11 ହେବ ଓକେ ହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ୍ ହେବ ତୁମର ଲେଫ୍ଟିଂ କନସେପ୍ଟ କିଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଡେଜ୍ ତାହେଲେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଡେଜ୍ ରହିଲା ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଡେଜ୍ର क्वेश्चन गुड़ाक बहुत इंपोर्टाट देखुची हाँ ये क्वेश्चन अरेंज कला एपट सेपट होगला से कौन किसी कथा नहीं मुझे लेफ्टिंग बुझे दूसरी कहीं टाइम बर्बाद करवा बुझेले सब कनसेप्ट बुझीगले ओके लेफ्टिंग कनसेप्ट बुझे टाइम के लिखिदेव 47 मिनट होगा घंटे भर बुझे चेस्ट करवा ना क्लास अल्टरनेट डे कौन दब गोटे क्वेश्चन तुमको बुझे देख ए गोटे कम को 40 ए गोटे कम को 10 दिन करे बी गोटे कम को 20 दिन करे एलसीएम के 20 एफिशिएंसी 2 आउ 1 पिला जे जदि अल्टरनेट करेंगे माने ए काम स्टार्ट कला है ए स्टार्टेड दी वर्क जदि ए काम स्टार्ट करिवो एवं अल्टरनेट डेज रे करिवे ताले टोटल कामटा के दिन शेष हो ताले मत गोटे जिनस कह अल्टरनेट डेज रे करिवे माने तुमने ए स्टार्ट कला जदि ए स्टार्ट करछि काम ताले ए रो एफिशिएंसी 2 हैला आउ बी तापर बी करियो बी रो एफिशिएंसी 1 ताने 2 1 3 मिनिट काम करिवे केते 1 1 2 दिन रे करिवे 2 डेज रे करिवे ता माने 3 मिनिट काम होला काम के 3 काम हो 3 काम हम 2 दिन में टोटाल काम के 20 तेना आम 20 पाखापाखि जाऊ चेष्टा करवा तुम जब मुझे 6 गुणी 6 3 18 हो जाऊँगी एपटे 6 गुणी एपटे 6 गुणिया पड़ो तेणु 12 दिन में सी के काम कर 18 काम कर नेक्स्ट ये आसो ना ए आसो नेक्स्ट आसो ए आसो 18 18 आउ 2 काम दरकार 20 हाँपाई तेणु ये 2 काम को किए कर ना सर ये ए करूला ओके ए करूला तेणु 2 काम आउ गोटे दिन लगे तेणु 13 दिन हम तेणु 13 दिन में 20 काम कर एमती अल्टरनेटिव डेज क्वेश्चन को सल्व कर एमती भी लिखिपर 2 डेज रे से करेंगे 3 काम तेणु 2 6 गुणे एपटे 6 गुणिले 18 डे रे से 18 जो 18 कौन 12 दिन करेंगे 18 काम आउ गोटे दिन में आउ 2 काम करेंगे तेणु टोटाल होगा 13 दिन में टोटाल काम के सर 20 काम करे बास ये आउ किसी दरकार नहीं चला तापर तुम कनसेप्ट तुम कनसेप्ट ऑफ एफिशिएंसी देख एफिशिएंसी कनसेप्ट कौन देख टाइम इनटू एफिशिएंसी ओके इक्वल टू कौन ना सर टोटल वर्क यहाँ मुझे स्टार्टिंग ही कही तेणु देख ये गोटे जिनस मन रख जदि टाइम रेसीोटा इनवर्सनाल प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी रेशियो बुझे तब देख जदि मानकर टाइम रेसीोटा देखो 2:3 ने एफिशिएंसी रेसीोटा हो 3:2 माने उल्टी बुझे ये जिनस आउ किसी नहीं कौन कनसेप्ट अच्छी
ओके जमी गोटे क्वेश्चन मुझे बुझे देख क्वेश्चन देला जे ए कैन डू ए वर्क इन 9 days ए गोटे काम को 9 दिन में करे आउ इफ बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए बी जदि एटर 50% अधिक तामाने ए आउ बी जदि लिखिबा बी होची एटर 50% अधिक 50% माने कोन ना सर 1/2 2 प्लस 1 तामाने कोन हिजो एटा ला जे बी इज 50% मोर देन मोर एफिशिएंट देन ए ताने ए हबो जदि 2 ये 2 1 3 हिजो बी ताने एटा हला कोन एफिशिएंसी देला ताले टाइम केते हिजो ना सर 3 अनुपात 2 हिजो ताले से देछि हमकु ए 9 दिन करे ताने ए 3 यूनिट वैल्यू देछि 9 तो 3 3 9 हेगला तो एपटे यदि हम 3 गुणा 3 गुणा 6 हिजो त माने बी काम केते दिन करे ना 6 दिन करे बुझिले प्रीवियस रो क्वेश्चन गोटे एमनी सॉल्व करा जाए एफिशिएंसी रो क्वेश्चन गुडा एफिशिएंसी क्वेश्चन गुडा आसीबो बहुत इजी रहिछि तापर तुम रहिबो एमडीएच कांसेप्ट एटा कहि दोछि तो जानते तुम समझते एम डी टी बाय डबल 1 m1 d1 t1 by double 1 equal to m2 into d2 into t2 by double 2 କିଛି କଥା ନାହିଁ କେବଳ ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିବ ଦେଇଥିବ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ 12 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ କାମକୁ ଏତିକି ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଏତିକି କାମକୁ ଏତିକି ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ଓକେ ଯେମିତି ଦେଖା ଦେଇଛି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ 12 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ କାମକୁ 30 ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ 12 ଇଣ୍ଟୁ 30 ଲେଖିଦେବା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 18 ଜଣ ଲୋକ ସେଇ କାମଟାକୁ କେତେ ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ ତୁମେ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ଦେବା ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ 6ରେ କାଟିବା 6 ଦୁଗୁଣେ 12 36 18 3 10 30 10 ଦୁଗୁଣେ 20 ତେଣୁ 20 ଡେଜ୍ ହେବ ଆନ୍ସର ବୁଝିଲ ଏମିତି ପୁରା ଫଟାଫଟ ହେବ ଫାଷ୍ଟ କରିପାରିବ ଓକେ ତେଣୁ ତାପରେ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ସରିଲା ଏମଡିଏଚ୍ କନସେପ୍ଟ ରହିଲା ତାପରେ ତୁମର ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ହେଲା ଯୋଉଟାକି ଏକ୍ଜାମରେ ବେଶୀ ପଡ଼େନି ତେଣୁ ସେଟା ମୁଁ କହିବିନି ଏଠି ବେଶୀ ହାଇ ଲେଭେଲ ହେଇଯିବ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କାରଣ ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା ବୁଝିଲା କି କିମ୍ବା ଏତିକି ଜଣ ଲୋକ ପାଇଁ ଏତିକି ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ହେଲା ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଇ ଥିଙ୍କ କହିଦେଉଛି ସେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଦେଲେ ଆମ ଚାପ୍ଟରଟି ଶେଷ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ଦେଖ ଗୋଟେ ହେଲା ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବ ବୋଧେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ରେକର୍ଡ କରିବା ଥିବ ଯଦି ବୁଝେଇଦେବା रिपीटेड ହେଇଯାଉଛି ବୋଧେ क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम ये भूल करवानी भल भाव क्वेश्चन आने पड़ो देख बोले जे ए कॉन्ट्रैक्टर टेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट ए रोड इन 60 डेज है गोटे कॉन्ट्रैक्टर गोटे रोड को 60 दिन रोड ए रोड को 60 दिन करियो कंप्लीट करियो कहला एवं 70 जन लेबर कौन गला लेबर माने लेबर कराइला किंतु 25 दिन पर किंतु आफ्टर 25 डेज 25 दिन पर कौन है ही फाउंड दैट 1/4 केवल 1/4 अंश काम होइछि वर्क कौन होइछि ना डन 1/4 काम होइछि देन हाउ मेनी मोर लेबर्स ही रिक्वायर्स टू कंप्लीट द रिमार्क टाइम हेले आउ केतिकी लेबर ता दरकार हैला आउ केतिकी लेबर ता दरकार जहाद्वारा कि जो रिमेनिंग वर्कटा रहिला से टोटल माने कामटा को कंप्लीट कर पाइबो देखो तने एठा हम जानि जे 1/4 वर्क डन होइछि माने हम जानि टोटल वर्क हला केते ना सर 4 यूनिट तो हमर कांसेप्ट कोन m1 d1 t1 by double 1 equal to m2 into d2 double 2 t2 देखो m2 d2 t2 by double 2 तान देखो एठी देखो 60 जन लोक जो मेन आगे पकेबा तने 70 जन लोक तो डी अछि 60 दिन रे काम करियो केति काम करियो दिया अछि ना टोटल काम मानकर एक हला एक काम करियो दिया अछि किंतु किंतु 25 दिन जदि काम कले सेति जणा पइला जे 25 दिन काम हो जाइए 25 दिन काम हो जाइए 60 जब 25 फेड़ा
ତାହେଲେ ହେଉଛି 35 ଦିନ। ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 35 ଦିନରେ ହେଲା ଡେଟ୍ ଆଗ ପକେଇବାନି, କାରଣ ଲେବର ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ନା 70 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ 1/4 କାମ ହେଇଛି, ତେଣୁ 35 ଦିନଟାକୁ ଟୋଟାଲ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 60 ଦିନରେ। ତେଣୁ 70ରେ ଯଦି ଆମେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଲେବର ମିଶେଇବା, ହେଲା ଏଇଟା ମ୍ୟାନ୍ ନା, ମ୍ୟାନ୍ ନେଇଛି 70 କି ମ୍ୟାନ୍ ନେଇଛି, ଲେବର ନେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କାମଟା 35 ଦିନରେ ଶେଷ ହେବ। ଆଉ କେତିକି କାମ ଅଛି ନା ସେ 3 ୟୁନିଟ୍ କାମ ଅଛି, କାରଣ 4ରୁ 1 ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ 3। ଓକେ, ବୁଝିଲ କି? ତାହେଲେ ଆକୁ ଏଥର ଖାଲି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବ। ତାହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୁଝିଲ କି? ଯଦି ଆମେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଦେବା, ଦେଖ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିପାରିବା। ଆଇ ଥିଙ୍କ 3 କଟିବନି, 35 ଦୁଗୁଣେ 70, ତାପରେ 60 ଦୁଗୁଣେ 120, ତିରିକି କେତେ 120, 60 ଦୁଗୁଣେ କେତେ 120, 120 ଗୁଣ 3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 70 ମିଶନ ଏକ୍ସ। ତାମାନେ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଆସିବ 32 27 360ରୁ 70 ଫେଡ଼ିଦେବା 290। ନା ଭୁଲ କରିଦେଲେ କେରେ? ଏତିକି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କିଛି। ଆରେ 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 ଭୁଲ ହେଲା ତ, ଦେଖ ଆଉଥରେ ବୁଝ। ଏଇଟା ଇଏ କନସେପ୍ଟ ଭଳିଆ କରିଦେଲି, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ କନସେପ୍ଟ ଭଳିଆ କରିଦେଲି। ଏଇଟା କେମିତି ହେବ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା? ଦେଖ କେମିତି ହେବ, ତାମାନେ 70 ଜଣ ଲୋକ ସେ 25 ଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା, 25 ଦିନରେ ସେ କେବଳ କେତିକି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 70 ଇଣ୍ଟୁ 25 ଇଣ୍ଟୁ 1 କରିବା, କାହିଁକିନା ଟୋଟାଲ୍ ଡେଜ୍ ଆମକୁ ଟୋଟାଲ୍ 60 ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଟୋଟାଲ୍ ଡେଜ୍ଟା ଏଠି ପକେଇବାନି, ବୁଝିଲା କି? ତେଣୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଠି 70ରେ ଆମେ ଆଉ କେତିକି ଲୋକ ଯୋଡ଼ିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କାମଟା 35 ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଆଉ କେତିକି କାମ ରହିଲା 3 ୟୁନିଟ୍ କାମ ରହିଲା। ଏଥର ଇଏ କରା ହେଇଯିବ 35 ଦୁଗୁଣେ 70, 70 50, ଯେଉଁ 25 ଦୁଗୁଣେ 50, ତିରିକି 150, 150 ମାଇନସ୍ 70 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 100। ତାମାନେ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ 80। ଯଦି ଏକ୍ସ ହେଇଗଲା 80, ଆଉ 80 ଜଣ ଲୋକ ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କାମଟା 60 ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଡେଜ୍ଟା ପକେଇବ ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡେଟ୍ ଯେଉଁ ଡେ ପକେଇବନି, ଯେତେ ଦିନ କାମ କରିଥିବେ ସେତିକି ଦିନ ପକେଇବ। ଏଠି 25 ଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି 70 ଜଣ ଲୋକ, ସେଠି ପକେଇଦେବ। ଓକେ, ବାସ୍। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା, ଯଦି ଆମେ ଆସିବା ଇଏ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, ଖାଇବା ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ, ହେଲା ଖାଇବା ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଦେଲା ଯେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଟେକ୍ସ ଟୁ ଡୁ ଏ ସର୍ଟନ୍ ୱାର୍କ ଇନ୍ 150। ଓକେ, ଦେଖ ଏ ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଖ ଫୁଡ୍ ଟାଇପ୍, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଆସୁଛି, ହେଲା ଏଇ MDH କନସେପ୍ଟ ଉପରେ। ଯାହା ଯେ 16,000 ଲୋକମାନଙ୍କ, ଯେଉଁ 1600 ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 120 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା, 1600 ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ନା ସାର୍ 120 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। କେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନା 900 ଗ୍ରାମ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ତାହେଲେ ସେ ଦେଲା ଯେ ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର 80 ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଆଫ୍ଟର 80 ଡେଜ୍ 80 ଦିନ ପରେ ଯଦି 400 ଲୋକ ରହିଗଲେ, 400 ମେନ୍ ଲିଭ୍, 400 ଲୋକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା 1000 ଗ୍ରାମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ତାହେଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଥିଲା କେତେ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ରେ ଭାଇ, କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବ ଯେ 1600 ଲୋକ 120 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଥିଲା କେତେ 900 ଗ୍ରାମ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ 120 ଦିନ, 1600 ଜଣ ଲୋକ ଯଦି 900 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ 120 ଦିନ ଯାଏଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବା 1600 ଜଣ ଲୋକ ଯଦି ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଯଦି ମାନଙ୍କର ୱାର୍କ ମାନଙ୍କର ଏତିକି ଥିଲା ମାନଙ୍କର ଏକ, ଯଦି ଏକ ଖାଦ୍ୟକୁ 1600 ଜଣ ଲୋକ 120 ଦିନ ଯାଏଁ ଯେଉଁ 120 ଦିନ ଯାଏଁ ଖାଇବେ, ତାହେଲେ 900 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ ଖାଇବେ, ଯାହାକି ଯେଉଁ 120 ଦିନ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି 400 ଜଣ ଲୋକ ସେଠୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 1000 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ତାହେଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟଟା କେତେ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ ଏଇଟା ପଚାରିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କରାଯାଏ, ସେ MDH କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ କେତିକି ଲୋକ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଦେଖ 1600ରୁ ଅଲରେଡ଼ି କେତେ ଜଣ ପଳେଇଲେ, ଆଚ୍ଛା 400 ପଳେଇଲେ, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି 1600 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି 120 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 80 ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଉ ରହିଛି କେତେ ଦିନ ନା 40 ଦିନ ଆଉ ରିମେନିଂ ରହିଲା, 40 ଡେଜ୍। ଓକେ, ରିମେନିଂ ରହିଲା। ତାମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ 1600 ରହିବ, ଏଇ 1600ରେ ଏଇ 40 ଦିନ ରହିବ ଏବଂ 40 ଆଉ
900 ଯଦି ସେମାନେ ଥାନ୍ତେ ମାନଙ୍କର ସେଇ 1600 ଜଣ ଲୋକ ସେମାନେ 900 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ ଆଉ 40 ଦିନ ଖାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା 400 ଜଣ ପଳେଇଛନ୍ତି ମାନେ 1600 ରୁ 400 ପଡ଼ିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ସେଟା 1200 ହେଇଯିବ। 1200 ଜଣ ଲୋକ କେତେ ଦିନରେ 1000 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ବାସ୍ ଏତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ 2ଟା ଶୂନ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଶୂନ 2ଟି ଶୂନ ମାନେ 4ଟା ଶୂନ 5ଟା ଶୂନ ଏପଟେ 3 2 5ଟା ଶୂନ କଟିଗଲା। ଯଦି ଆମେ କାଟିବା 4 3 12 3 3 9 16 3 48 48 ହେବ ଆନ୍ସର। ଓକେ ବୁଝିଲ ତେଣୁ ଏତିକି ଥିଲା ଜିନିଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ମୋର୍ କନସେପ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି କହିଦେଉଛି ସୂତ୍ରଟା ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ତମର ଆସିବନି ଯେମିତିକି when a and b takes x and y days more than a plus b এই ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ଯଦି a plus b ଯଦି ଗୋଟେ କାମକୁ କି ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର a ହେଇଯିବ t plus a ଡେ ହେବ ଆଉ b ହେଇଯିବ t plus of b days ଏବଂ ଯେଉଁ tଟା ବାହାରିବ ସେଟା a b ର ରୁଟ୍ ଓଭର ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼େଇଛି ବହୁତ ଥର କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ନାହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମାନେ ଏଇଟା ଏତେ ଆସୁନି ବୁଝିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କନସେପ୍ଟଟା ଅଛି ପୁଣି ଜାଣିଥାଅ। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କହିବି କେବଳ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା MDH କନସେପ୍ଟର ତାପରେ ଲେଫ୍ଟିଂ କନସେପ୍ଟ ତାପରେ ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଡେଜ୍ ହେଲା। MDH କନସେପ୍ଟ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଡେଜ୍ ଆଉ ଲେଫ୍ଟିଂ ଏ ଯେଉଁ ତିନିଟା କନସେପ୍ଟ ଟିକେ ବେଶୀ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ କାରଣ ଏଇଥିରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ସଲ୍ଭ କରିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତେଣୁ ଏ ତିନିଟା କନସେପ୍ଟ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା 2 ଭେରିଏବଲ୍ ଆଉ 3 ଭେରିଏବଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ MDHର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ଲେଫ୍ଟିଂ କନସେପ୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଡେଜ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଡେଜ୍ ବହୁତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପିଲା ସଲ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିଛି ପିଲା ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବେସିକାଲି ଯଦି ଦେଖିବା ବେଶୀ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରେ ଯଦି ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ MDH ଆଉ ଲେଫ୍ଟିଂ ଏ ଦୁଇଟା ଟିକେ ଲେଭେଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତେଣୁ ଏତିକି ଟାଇପ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପଢ଼ିଥିବ। ମୁଁ ସବୁ ଜାଗା ଟାଇପ୍ କଭର୍ କରିଦେଲି ଏଠାରେ କାରଣ ଯେହେତୁ କହିଲି ଟାଇପ୍ ୱାଇଜ୍ ପଢ଼େଇବି ସବୁ ଜାଗା ଟାଇପ୍ କଭର୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖ ଠିକ୍ରେ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇପାରିନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ମୁଁ ଆଣିବି ଓକେ। ତେଣୁ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ এই କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖ ଓକେ फाइनाली आम टाइम एंड वर्क ये गोटे भिडियो ही शेष होगा 1 भिडियो 1 चैप्टर दी एंड ओके। तेणु जदि किसी समस्या अच्छी डाउट अच्छी तुम मत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पचारि पार आउ निश्चित भाव में प्लेलिस्ट चेकआउट करी प्लेलिस्ट तुम रेगुलर क्लास देखिपार ओके। रोचे आम पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे थैंक यू।